Hi Hi, guys, guys. welcome to In the Tricky Family. YouTube channel. So guys, jadi barusan Mama MJ itu dapat SMS bahwa She will get vaccinated. yeay, akhirnya jadwal vaksin untuk Mama MJ datang juga. Jadi minggu lalu Baba MJ udah divaksin. Sekarang ini akhirnya gilirannya udah sampai ke ibu-ibu rumah tangga yang berusia di bawah 40 tahun ke bawah, seperti itu. Dan ketika SMS-nya datang, Baba MJ langsung bilang mau vaksin sekarang. Akhirnya kita coba masuk bikin appointment, ternyata langsung bisa. Jadi 5 menit lalu saya baru dapat SMS-nya bahwa saya bisa divaksin, dan kita langsung ambil appointment buat vaksin 1 jam nanti gitu, sejam lagi guys. Jadi kita mau siap-siap sekarang mau berangkat ke rumah sakit untuk vaksin. Oke guys, dalam waktu 10 menit kita sudah ready, dan sekarang kita akan berangkat ke rumah sakit. Rumah sakitnya sekitar 10 atau sampai 10-20 menitan gitu deh guys. Oke, see you di rumah sakit. Jadi kebetulan tadi habis dinner, untung kita udah habis dinner, udah habis makan malam, udah selesai semua, udah minum vitamin. Dan saat mau nyantai-nyantai mau nonton TV, saya ketemulah SMS itu, SMS yang mungkin tadi kayaknya udah dari siang deh SMS itu, karena saya nggak baca handphone. Dan guys, bener-bener excited. Langsung di menit dimana kita baca SMS bahwa saya udah bisa dapat vaksin, giliran vaksin langsung ambil appointment. Dan kata orang-orang kata orang-orang ya, sebelum vaksin itu harus lagi fit, harus perutnya jangan kosong. Dan emang kebetulan banget kita baru makan, dan sejauh ini sih saya ngerasa fit banget. Jadi mudah-mudahan nanti efeknya nggak kenapa-kenapa. Akhirnya kita sampai di rumah sakit. Ini adalah rumah sakit yang beberapa bulan lalu saya bikin vlognya. Jadi ini rumah sakit terbesar di Istanbul, dan kebetulan lokasinya ini dekat rumah kita, kurang dari setengah jam. Dan kita saking excitednya kita sampai setengah jam lebih awal. Jadi jadwal vaksin saya itu masih setengah jam ke depan, tapi kita udah sampai. Hai guys, jadi kita udah sampai di rumah sakit dan kita sedang berjalan menuju ke ruangan di mana saya akan divaksin. Excited banget dan agak deg-degan juga, karena pasti ada lah perasaan takut ntar gimana efeknya, apakah nanti akan pegel-pegel atau akan demam atau akan meriang gitu. Mudah-mudahan efeknya itu nggak kenapa-kenapa, karena besok itu hari pertama MJ akan sekolah, dan besok saya harus nganterin dia, harus nungguin dia di sekolah, karena ya tau lah ya, kalau anak pertama kali hari pertama sekolah dalam seumur hidupnya pasti kan dia juga akan ngerasa ketakutan seperti itu. Jadi mudah-mudahan everything is gonna be fine ya guys. That sign means it says TV information, okay? It says that this clinical work is completed. This is to protect you, but if you are pregnant or breastfeeding,
the works, I mean studies is not completed yet. For the program. Yes, after the vaccinated 15 minutes stays in hospital. If you have allergic to something, just stay 30 minutes in hospital. Stay here. So it's only when it's 6 people will get in. Less than 6 people will not get in. So 1, 2, probably 3 and 4. You need 2 more people to get vaccinated because you cannot get one bottle needs to be open to the 6 people immediately. Tek kişi aldı, tek. Bir, evet. Babe, let's go. Evet, bir kişi sadece o. Türkçe bilmediği için ben yanında geliyorum. Tabii. Fast. Aşı olacak kişi? Evet, eşim. Tamam. Kimlik? Ya, kimliği ver. Heh. Tamam. Herhangi bir ilaca karşı alerjisi var mı? Yok, hayır. You don't have allergy, right? To any medicine or anything? No? Hmm? Biraz zor isimdir. Söylemesi daha zordur özellikle. Söylemeyi denemiyorum. Onu çok hastaneden randevu aldığınızda çağıracak örneğin içeriden birisi. Bakıyor ne söyleyeceğini anlayamayınca biz anlıyoruz. Mamesa en Heh, uygun o evet. yani. Aslında normalde belki duymuşsunuzdur, Cynthia diye bir isim, böyle televizyonda falan görünüyor. Bu 6 kişiye birden vurulması gerekiyor değil mi bu aşının aynı anda? Evet. Telefon numarasını alabilir miyiz? Yes, you can watch. Bir buçuk ay sonra ikinci dozu olacak. İşiniz. Hold it, Bastırabilirsiniz. hold it. Done baby. 1.5 little month later the second one. Bugün duş almayacağız. Tamam. Sonra Hı gidebiliriz. hı, teşekkürler. Kimliği Sadece göstermek için ailesine BioNTech o şişesi gösterme imkanınız var mı? Hani? Bir de bugün duş almayacağız. Ha, don't shower today. Bunu gösterebilirsiniz. Şöyle vereyim size. Siz de Okay. koruyun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Teşekkürler. Okay, how do you feel? Nothing. Yeah, right? At first nothing. Yeah. Just like that already. That's it. Yeah, here's a BioNTech COVID vaccine. Turn right, you can wait in there, sit and wait in there. 30 minutes here. 15 minutes only. Sit here, sit here. Alright, this is your vaccine, darling. As you can see, it says. Why it's Pfizer. not finished? True. What not finished? It's See, finished. there's still. It's finished. No, there's still little. Yeah, but come on. Guys, the vaccines nggak habis, masih ada dikit. 6 people vaccinated with that. Oh, so Yes. one bottle like this, 6 people. Yes. Oh, okay. When it's open, you need to vaccinate 6 people in the same time. Jadi kata teman saya guys, respon badan kita ini tergantung mindset kita juga. Kalau kita takut, kalau kita udah jiper duluan, tentunya badan kita juga akan meresponnya nggak bagus gitu. Jadi sebelum vaksin usahain kita happy, kita positif, kita excited gitu guys. Jangan ada takut-takut atau aku bakalan kenapa bakalan ada malah yang bilang bakalan meninggal, takut meninggal gitu. Kayak tantenya suami saya, dia bilang dia nggak mau divaksin karena takut meninggal.
Jadi jangan seperti itu. Respon kita itu penting, mindset. Kalau mindset kita positif, tentunya badan kita juga akan responnya positif. Itu kata teman saya Kak Emma gitu guys. Jadi saya sedang berusaha untuk excited, positif, supaya respon badan saya juga baik-baik aja gitu. Karena anak saya butuh saya besok guys. Dia akan sekolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan masuk sekolah. So saya harus sehat, saya harus semangat gitu. Jadi guys, vaksin yang saya pilih ini Pfizer BioNTech. Jadi ada berapa pilihan, Babe, in Turkey? How many option that you can get? 2. What? Sinovac and BioNTech. Yes, Sinovac and BioNTech. Jadi di Turki itu ada 2 vaksin yang bisa kita pilih. Yang satu adalah Sinovac dan yang kedua adalah Pfizer BioNTech. Jadi cuma 2 jenis vaksin itu yang bisa kita pilih di Turki. Dan saya pilih ini guys, Pfizer BioNTech. Oke guys, vaksin dosis pertama dan 15 menit pertama pun dan puji Tuhan nggak ada rasa sakit apa-apa, nggak ada sakit mual atau meriang sampai saat ini ya. Kita lihat besok gimana respon tubuh saya. Ikutin terus vlog kita sampai besok. Thank you for watching. Kalau kita nonton berita-berita tuh, kalau vaksin biasanya ada antrian yang panjang atau menumpuk di mana-mana, dan ternyata nggak selalu seperti itu. Tadi barusan guys saya vaksin, bener-bener enak, bener-bener tenang, bener-bener calm, dan kita juga bener-bener dilayani dengan baik. Malah kita boleh bawa kamera ke dalam, kita boleh ngevlog di dalam. Dan tadi bener-bener nggak seperti yang kita duga lah gitu guys. Jadi bener-bener nggak seperti ekspektasi kita bahwa kalau vaksin itu bakal berjubel, bakal banyak orang, atau bakalan perawat-perawatnya mungkin agak judes sama kita gitu kan, seperti biasanya kan perawat-perawat di Turki itu suka agak judes. Tapi tadi guys bener-bener everything was very smooth. Pokoknya semuanya bener-bener ngelayanin kita dengan baik, dan juga situasinya tenang, damai, sentosa, dan saya bisa duduk untuk nunggu 15 menit sesudah vaksin. Dan bener-bener enak lah kalau kalian dapat mau appointment lah di malam hari gitu guys. Jadi bener-bener dalam situasi yang sedang tidak sibuk seperti itu.